Hi guys, maayong adlaw. Sa karon nga video, ako i-present ninyo is about solving exponential inequalities. Sumpay ni siya about sa last lesson, solving exponential equations. But before ana, if bago ka ani nga channel, please do not forget to subscribe, then click that bell button, then afterwards, click like and share, especially sa inyong mga friends ng mga incoming grade 11 students. Okay? So, let's proceed. So, to start, our topic, solving exponential inequalities. So, our lesson objective, at the end of this video, you should be able to solve exponential inequalities. So, previous is solve exponential equation. So, equation, that means we use equal symbol. This time, we use the inequality symbol. The less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to. Now, this same, the prerequisite skill is also we should have the knowledge on the laws of exponents. There are 7 laws of exponents. So, kinahanglan makaibaw ta ato mga previous na to mga discussion, especially sa junior high school about the laws of exponents. So, ari ta una sa property of inequality. Mao ni ang atong basihanan sa pag-solve sa exponential inequality. Okay? So, we have here, if a raised to m is less than a raised to n, then m is less than n. Ato ning sabton kini nga property sa atong mga examples. So you have to remember nga dili lang kay less than atong gamiton nga symbol. Pwede tang makagamit og greater than or equal to, less than or equal to sa atong inequality. Okay, so to understand more on this definition or in this property, arita dito sa examples. Actually, ang pag-solve sa exponential inequality, the same lang din siya sa paagi pag-solve sa exponential equation. Naaray ko sa gamay lang rajud kaayo later ako i-discuss. Gamay rajud kaayo kalahian sa pag-solve sa exponential inequality. So pares-parehas rajud siya sa pag-solve sa exponential equation. So giunsa nato pag-solve ang exponential equation, mao ra gid siya pag-solve sa exponential inequality. So ari sa ta sa example number 1. Okay, for example, we are given this inequality. 9 raised to 2x is less than 3 raised to x minus 1. Okay. So, as you can see, our symbol used here is less than. So, sa atong equation, ang symbol gamit din is equal. Kay equation man equal. So, kini inequality. So, we can use less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to. Sag-asa ana. For this specific example, ang atong gigamit is less than. So, we have here 9 raised to 2x and sa right side, we have 3 raised to x minus 1. So, as I've said, kay parehas-parehas naman ni siya sa exponential equation, so kinahanglan parehaso nato ang iyang base. So, naatay base diri nga 3, naatay base diri nga 9 nya sa pikas 3. So, kinahanglan ang kining 9 i-express nato to the base 3. So, kinahanglan kining 9 mahimong base 3. So, kung sa may dapat natong i-exponent sa 3, aron mo gawas ang 9. So, meaning, for example, 3 times 3, that is 9. So, meaning, kaduhaon na to multiply ang 3 aron makuha na to ang 9. So therefore that is 3 squared. So kung 3 squared inigsuwat na to ana, so wala tay gi-copy ra ni 3 raised to x minus 1, then atong gibuhat diri kay ang 9 gi-change na to exponential form, which is 3 squared kini 3 squared, then gikopya ra nato ang 2x kani. Then as you can see, parehas sa siyang base, 3. So, afterwards, kay parehas naman siyang base, diretso na ta sa exponent. So, biyaan na natong base diha, diretso ta sa exponent. So, atong kopyahon, 2 raised to 2x, copy less than, copy x minus 1. Then, multiply 2 times 2x, that is 4x. So, we have 4x, then copy less than, then copy x minus 1. Then afterwards, solve na to ang x. So, kanaman tay x diri, nasa tay x diri, kinahanglan
kini nga x positive man ni mag-subtraction property ani aron tangtang ni. So subtraction property so minus x ni, so of course minus man tag x diha, mag minus sa tag x diri para sa ato sa equation. So mahimo ning 4x minus x is less than negative 1. So tangtang ng x diha kay nag-subtraction property naman ta. Nya, nag-subtraction property sa pikas. Kay whatever you do to the left side is the same to the right side is the same thing you need to do to the left side. And vice versa, whatever you do to the left side is the same thing you need to do to the right side. So mahimo ni 4x minus x is 3x. Then copy less than copy negative 1. Since kay x raman ang atong pangitaon, kinahanglan ato ning tangtangon ang 3. So we will divide both sides by 3 by division property of equality. So 3x, so we divide by 3, kaya nag-divide man tag 3 dira, mag-divide sa tag 3 diri. So in this case, we can cancel out the 3. So ang nabilin diri nga side is x is less than copy negative 1/3. Tan-aw ninyo ang value nga atong gi-divide. Okay? Ang value nga atong gi-divide diri is positive 3. Okay, kay mao man ni ang kalahian ngadto sa equation. Sa exponential equation. Kung mag-divide gani ka og negative, mag-divide ka og negative or mag-multiply ka og negative to both sides of the inequality, ang symbol nimo ma-change na siya. Kana kung negative. Pero kung in this case, kay positive man ni, so ang atong symbol magpabilin. So x is less than negative 1/3. Okay, let's proceed to the next example. Of this time, naatay greater than or equal to. So we have here 2 raised to 2 quantity raised to x, and greater than or equal to 16 raised to x minus 2. Now, naaman tay exponent diri nga 2, nasa tay another exponent diri nga x, mao ni siyang law sa power of a power. So unsaon man ni nato, ato ning i-multiply ang duha, kining x ug kining 2. Kung nagani kay ngon ani nga makit-an duha ka exponent, ipa-multiply ra na ang mga exponent diha. Okay, so atong i-multiply mahimo ng 2 raised to 2x, so 2 times raised to x. Then we copy greater than or equal to 16 raised to x minus 2. Now, manani. This time, we have the base here 2, then we have here the base 16. So, kanang 16, kinahanglan i-express na nato to the base 2. So, unsa may dapat i-exponent na to sa 2 aron magawas ang 16. So, we have here 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16. So, dapat ang atong exponent sa 2, dapat 4. So, that is 2 raised to 4. So, we copy 2 raised to 2x, ano siya, then greater than or equal to ang 16. Instead of writing 16, ato na nang gisuwat og 2 raised to 4. So ato rang gi-change ang 16 to the exponential form, which is 2 raised to 4. So this time parehas na siya base. So ato na ning kopyahon ang exponent niya. Okay? So biyaan na nato ang base. So ang exponent diri kay 2x, anya diri 4 times x minus 2. We distribute the 4 to the terms inside the parentheses. We copy 2x, we copy greater than or equal. So 4 times x is 4x, then 4 times negative 2 is negative 8. Then solve for x. Natay 4x, namatay 4x diri, positive. So mag-subtraction property ta diri sad sa pikas mag-subtraction property. So mahitabo kay copy ang 2x. So nag-subtraction property man ta, makancel ni ang 4x dira, then nag-subtraction property sa diri. Okay? So 2x minus 4x is greater than or equal to negative 8. So 2x minus 4x is negative 2x. Is greater than or equal to negative 8. Now, human, naaman tayo negative 2 dira. So, kinahanglan makancel na. So, atong i-divide by negative 2. Say, negative 2x divide by negative 2 greater than or equal to negative 8 divide that by negative 2. So, division property of equality. Now, this time, we can cancel out now the negative 2. So, what shall remain is x. Okay. Na mao na ni akong giingon kanina ang kalahian.
since nag-divide man ta diri og negative, as you can see, negative 2 ang atong divide. As long any number, as long as it is negative, mag-divide kag negative or mag-multiply ka og negative. Kung ana gani ang kaso, ang atong buhaton ani kay kining sign greater than or equal man ni ma-change nito the opposite sign, which is less than or equal. So meaning ang mahitabo ani ang x copy, instead of greater than or equal to, mahimo na ng less than or equal to 4. Negative 8 divided by negative 2 is positive 4. So our answer is x is less than or equal to 4. So this is not the final answer. So mo siya ang kalahian. Copy the opposite sign, okay, or opposite symbol. Okay, let's proceed to the next example. Example 3. Okay, for example, we are given 7 raised to 2 minus x is greater than 1 over 343. Okay, so we have 7 here. So 7 money, so kinahanglan kini 743 express nato to the base 7. So unsa may dapat i-exponent nato sa 7? So 7 times 7 is 49. 49 times 7 is 343. So meaning ang atong exponent sa 7 times 3. So may tabuan ni copy ni 7 raised to 2 minus x greater than 1 over 7 cubed or 7 raised to 3, which is 343. So, human, kini din dapita, apply nato itong reciprocal niya ang iyang kini exponent nga 3 mahimong negative. So, we copy the left side. So, 7 raised to 2 minus x is greater than the positive here. Nag-reciprocal na mahimo. So, nag-reciprocal na mahimo ng 7 raised to negative 3. So, kanawan, asa naman yung 1, sir? Nag-reciprocal naman ka. Kini rin na, mura nag-assume na siya assume 1 diha. Ngunit nag-reciprocal ang bali. So, yung balihon na natin, yung balihon ta ni, mahimo ng 7 raised to negative 3. Parehas naman siya base nga 7. So, kopyahon na lang na ang exponent. So, exponent is 2 minus x is greater than negative 3. Karon, solve for x na. We have here 2 constant. So, positive na. So, mag-subtraction property ta. So, 2 minus 2, 0. Kaya nag-minus man tag 2 dira. Pag minus at tag 2 diri. So, may tabo. Ma-0 naman ang habilin ani kay negative x. Yeah, copy greater than, copy negative 3. Then, ang atong gi-minus nga 2. Kaya nag-subtraction property mo ta ganina. Then, negative 3 minus 2 is negative 5. So, negative x is greater than negative 5. Now, karon the x here is negative. So, kay negative man atong i-divide og negative 1 aron siya ma-positive kay dili man pwede ang x negative. Kinahanglan ang variable nato always positive. So, aron ma-positive siya, atong i-divide og negative 1. It's either i-divide og negative 1 or i-multiply og negative 1. Now, karon kay nag-divide man tag negative nga number, so the x here becomes positive, pero ang atong greater than nga symbol becomes less than. So, negative 5 over negative 1 or negative 5 divided by negative 1 is positive 5. So, our answer is x is less than 5. Okay, so ayaw kalimti ha. Basta mag-divide gani kag negative, basta inequality, always change the symbol from greater than to less than or from less than to greater than. Okay, let's proceed. Next example, 4. This time, naatay 1 over 2 raised to x is greater than 1 over 32. So, diri sa pikas na kay 2 raised to x. So, kanang 32, kinahanglan i-change na nato to the base 2. So, unsa may dapat i-exponent sa 2 aron mahimong 32. So, makag 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16 times 2, 32. Dapat ang atong exponent sa 2 kay 5. So, meaning, kopya ra ni 1 over 2 raised to x is greater than 1 over 2 raised to 5. So, kanang 2 raised to 5, mo nang siyang exponential form sa 32. Karon, kay fraction man ni, nakay numerator nga 1 silang duha, ato na silang ipang reciprocal, pero ang ilang exponent mahimo ng negative. So, metabo,
2 raised to negative x is greater than 2 raised to negative 5. So, parehas na siya base na 2. So, atong kopyahon ang iyang exponent. So, may negative x is greater than negative 5. So, parehas ganina. Divide og negative 1. So, may tabo x is less than 5. So, gi-change na itong symbol na greater than to less than. Okay, next example. Example 5. This time, gihatagan na ta og parehas nga base which is 3. So, ano tayo problema? Bitso na tagkopya sa iyang exponent. So, we have copy 2x greater than x plus 1. So, x plus 1. Ang x is positive, so mag-subtraction property sa das pikas. So, mahimuning 2x minus x is greater than 1. So, makancel ni kay nag-minus naman tag-x diha. Yeah, pag humana ito minus 3, mag-minus sa dali mo ni siya. So, 2x minus x is greater than 1. So, sayon-sayon na siya. Gamay lang akong example nga gihatag ani kay mao ra magyud siya sa exponential equations na ako sa previous. So, kung naa mo'y maglibog, so pwede ra mo mag-post. I-post ninyo, then tan-aw niyo asa mo dapat nga wala mo kakuha sa akong discussion. So, pwede ra sad kung naa mo'y nalibgan ana na ay daghang examples ngadto sa akong previous nga video which is solving exponential equations. Kay parehas-parehas naman na sila. So, katura ang nakalahi katong mag-change kung mag-divide ka og negative nga number, mag-change ang symbol mo dito nakalahi nila. Kung naa ka nalibgan, i-post lang niya, i-review lang ninyo. Then, kung naay questions, pwede ra sad mo mag comment down below. Kaya aron akong i-try og answer inyong mga questions sa mga next na ko nga mga video. So, nasiguro ko i-alat nga usa ka video para lang din pag-answer sa inyong mga questions. I-try lang ni solve ninyo. Solve the following exponential inequalities. Niya, sunda to akong mga gipanghatag nga mga examples kung naay kalibog. So, napay magpanghatag mga examples nga parehas-parehas ana. So, sunda lang na ninyo aron makaibaw mo kung unsa ang paagi unsa jud ang dagan sa iyang pag-solve. Here 3. I-try lang ninyo nga mga examples. Okay, so I hope you have learned something na may nakatunan binagmay lang. Kay sa binagmay, anak ka makakaton o binagpo. Hinay-hinay lang ta kay daghang rabag mga nag-struggle sa math. So, sa atong pag-struggle sa math, sa atong pag-hinay-hinay, ato ng overcome na to kanang atong kalisdanan sa math. Hopefully, naka-learn mo sa akong mga videos. So, daghan pa kayo mga videos soon. So, tanawan ninyo. Then, share. Ayaw kalimut share o subscribe. So, thank you and God bless.